Tabilog. Una, timbangin ng 30 grami. 30 grami. Tapos lalagay dito. Una, timbangin 30. Una, timbangin 30. Yan, tapos bibilog-bilugin. Una, ayan, nakatimbang na yan ng 30 grams. Tapos poporma. Yung pangporma namin yan yung bato na nakaporma na, swak na swak, nakapit ba. Yan, tapos tatanggalin ngayon. Tatanggalin ngayon. Yan, pupush mo lang. Tapos pagkatanggal, babasain, babalik sa tubig. Ayan, tapos ayan, pinorma na namin. Parang nakabloka-bloka na yan. And then, yun lang, ganun lang. Tapos babasaan mo lang, puporma-porma, pabalik ulit-ulit lang. Pagka na-forma na, 1,000 pieces. ipupush, tapos babasahin ulit para hindi dumikit lang. Kaya binabasa namin. Gagawin Okay. natin 1,000. Kaya tayong ginawa ko. Ginawa natin yan. Ano? Facebook ko na picture mo. Hindi. Mo iso.